والأبطال. ये तो पढ़ लिया यहाँ से पढ़ो बीच में से, यहाँ बीच में से बिल्कुल। فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. यहाँ से पढ़ो बीच में से दोबारा, यहाँ से, यहाँ से। فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من خفت موازينه فأمه هاوية. बस शाबाश, इसके इंतजार करो। فسبب فأم